Idol ninyo na niya. No? Sige. Una. Isa, nalilibog ko. Saan ako na? Asa mas si Pudoy, ani? Suwa mas Pudoy. Pudidoy. Di alam mo taman ha, kanas tubangan, di alam mo taman, ayaw na mo kabante. Yara. 85, Saira Paco, nasa kadua. Pudoy Pineda, nasa kadulo. Alright. Hahay. Punal ka na kanal. Okay. Murag si Kevin Babas masaya nang nanguna. Kevin Babas. Madami kapila dyan box. Kaupat. Ikaw ba dyan box from Kalilangan. Okay. Babas nanguna. Sanod Saira. Boy Pineda. Jen Pagao from Kalilangan. Nagpakita-kila sa number 16, Abista. Paling sa Bukinaor, Balay-Balay. Baon na yung laban may gala. Nag-unang babas. Okay, next in line. Beginners Production. Next in line, Beginners Production. Next in line, Beginners Production. Beginners Production. Last call. Beginners Production. Pwede ang babae ha. Pero sabot, walay mo jump o double. Tanan, single day na kita ha. Single day na kita. Ayaw lang mo katingala. Ana na gina siya. No? Ang lumba, ingonana na gina. No? Usay pabor-pabor. Usay di mapabor. Manong Abada man ito. Di man ito sa pista. Manong Abada in the house. Alright, white flag is up. Boy Pineda may gala tiara. No? Babas na ulahi mas babas. Then Jet Box. Asan yung idol Saira? Ikapila. Nakuna? Ka ni ko, nakuna siya. Ano di ay? Nalipat mo? Ay nalag. Okay, nakuna. Saira Paco. The famous rider. The famous of all rider. No? Uy. At sige na ni. Mana to? Dora. Anong ganit, Dora? Dora si Saira. Boy Pineda in the house.